हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, इस मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि हमें इस मुल्क के वीज़े के बारे में बता दें। इस मुल्क में हम कैसे जा सकते हैं और इस मुल्क में वीज़ा फ़ीस कितनी होगी, यहाँ पर जाएंगे तो हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, यहाँ का वीज़ा हमें आसानी से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं इस मुल्क के बारे में। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोग चाहे कहीं भी हों, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कतर में हो, दुबई में हो, सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो दुनिया में, वो इस मुल्क के बारे में बहुत सवालात करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ीलैंड की। दोस्तों, न्यूज़ीलैंड के आज हम एक ऐसे वीज़े के बारे में बात करेंगे जो कि आपको निहायत आसानी से मिल जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 20,000 रुपए वीज़ा फ़ीस में मिल जाता है। और दोस्तों, इसकी अच्छी बात ये है कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूज़ीलैंड ने सीज़नल वर्क वीज़ा ओपन करे हुए हैं। वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे ये सीज़नल वर्क वीज़ा होता क्या है। आपने भी शायद यकीनन नाम सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद है जो लोग नहीं जानते सीज़नल वर्क वीज़ा क्या होता है, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, उन लोगों की गाइडेंस के लिए ये वीडियो है, ताकि उन्हें पता चले कि सीज़नल वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, तनख्वाह कितनी होती है, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसका वीज़ा आप कैसे अप्लाई करोगे, वीज़ा कितने अरसे के लिए मिलेगा और वीज़ा आपको मिलने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सीज़नल वर्क वीज़ा बताने से पहले थोड़ा-सा न्यूज़ीलैंड के बारे में बता दूँ। न्यूज़ीलैंड एक बहुत ही तरक्की याफ़्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और एक डिमांडेड कंट्री है वीज़े के लिए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरा बंदा जो कि पहले अमेरिका, कनाडा जाना चाहता था, इस वक़्त उसकी ख़्वाहिश है कि वो न्यूज़ीलैंड चले जाए। क्योंकि न्यूज़ीलैंड में जो-जो लोग गए हैं पहले पाकिस्तान और इंडिया से, उनकी फ़ैमिली के हालात ज़िंदगी 1 साल में ही चेंज हो गए। क्योंकि दोस्तों मेन मकसद होता है, चाहे आप सीज़नल वर्क वीज़े के लिए जाएँ, विज़िट वीज़े के लिए जाएँ, व किसी और वीज़े के लिए जाएँ, मेन मकसद होता है अपना और अपनी फैमिली का लाइफ़स्टाइल चेंज करना। अभी आप जो मुश्किल हालात गुज़ार रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, इससे निकलना, अपने बच्चों को इससे निकालना, अपनी बीवी को इससे निकालना, अपने माँ-बाप को इससे निकालना। ये आपका मेन मकसद होता है जिसकी वजह से आप बाहर जाने का सोच। न्यूज़ीलैंड की अहमियत का अंदाज़ा दुनिया में क्या है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में छठे नंबर पे रैंक करता है। छठे नंबर पे रैंक करना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ की बात है, बहुत बड़ी डिग्निटी की बात है किसी मुल्क के लिए, क्योंकि 200 के करीब मुल्क हैं और उसमें अमूमन ये देखा जाता है आपकी रैंकिंग क्या है। तो न्यूज़ीलैंड की जो रैंकिंग है वो 6 नंबर पे आती है एज़ अ पासपोर्ट रैंकिंग। यहाँ की शहरियत होती है या पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक तरह का ऑनर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के शहरियों के लिए। दारुल हुकूमत एक कैपिटल है, उसका नाम है वेलिंगटन और न्यूज़ीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड और यहाँ की आबादी है 50 लाख। आबादी कम है इसलिए ना अक्सर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पे जब सीज़न शुरू होता है, सीज़नल वर्कर्स की तो उन्हें पूरे साल ही ज़रूरत पड़ती है। आते हैं अपने मौज़ू की तरफ, सीज़नल वर्क वीज़ा क्या होता है। दोस्तों, सीज़नल वर्क वीज़ा 7 महीने के लिए मिलता है और ये एक स्पेशल वीज़ा होता है और ये उन लोगों को मिलता है जो कि 2 शोबों में काम कर सकते हैं। वहाँ पे न्यूज़ीलैंड में जो अमूमन सीज़नल वर्क वीज़ा मिलता है, वो आपको मिलता है एक तो मीट प्रोसेसिंग में और नंबर 2 पे आपको मिलता है काफ रेयरिंग में। अब आप कहेंगे मीट प्रोसेसिंग और काफ रेयरिंग क्या है? दोस्तों, मीट प्रोसेसिंग ये है कि न्यूज़ीलैंड में, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था, कि न्यूज़ीलैंड में आबादी इंसानों की 50 लाख है, लेकिन यहाँ 5 करोड़ के करीब गाय, भेड़, बकरियाँ, भैंस, मवेशी पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा, यानी कैटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मवेशी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा गोश्त और दूध पैदा होता है और पूरी दुनिया में गोश्त और दूध यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, मीट प्रोसेसिंग में ये होता है कि मीट का हवाले से यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मीट प्रोसेसिंग सीज़नल वर्क वीज़ा होता है, जिसके तहत आपको मीट की फैक्ट्रीज़ में जॉब मिलती है, गोश्त की फैक्ट्रीज़ में जॉब मिलती है। वहाँ मुख्तलिफ काम होते हैं, वहाँ पैकिंग का काम होता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वहाँ स्टोरेज का काम होता है, वहाँ वेयरहाउस में काम होता है। मीट की कटिंग कैसे होती है, मीट वहाँ पे नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ मीट वगैरह काटा जाता है, इस तरह नहीं होता। वहाँ पे सारा काम ऑटोमेटिक है, मशीनों पे होता है, तो मशीनों को कैसे कंट्रोल करते हैं, कितने एंगल पे होता है, कितनी डिग्री पे चलता है, कौन से नंबर पे चलाना होता है, जो पैकिंग होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है। तो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक है वहाँ मशीन है। यहाँ पे की तरह नहीं है पाकिस्तान इंडिया की तरह, जिस तरह मीट खुद ही बना रहे होते हैं, खुद ही प्रोसेस कर रहे होते हैं, वहाँ हर चीज़ ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए। तो उस तमाम प्रोसेसिंग में, मीट की प्रोसेसिंग में अगर आप जॉब कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सीज़नल वीज़ा मिल सकता है। इसके लिए शर्त ये है कि अगर आपकी तालीम है, जब भी आपको मिल जाएगा, और आपकी तालीम नहीं, जब भी आपको ऐसा लेबर वर्कर मिल जाएगा सीज़नल वर्क वीज़ा। लेकिन इसके लिए उनकी एक शर्त है कि इस काम में आपका कम से कम थोड़ा तजर्बा होना चाहिए, प्रोसेसिंग में जॉब मिल सकती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे काफ रेयरिंग के शोबे में सीज़नल वीज़ा आपको मिल सकता है। काफ रेयरिंग क्या होती है? काफ रेयरिंग कहते हैं गाय, भैंसों की जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पालना, उनका पालना, उनकी देखभाल करना,
اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم لوگ گائے کی حفاظت کرتے ہیں، گائے کو پالتے ہیں، گائے کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، سمجھ لیں وہی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے سیزنل ورک ویزے میں نیوزی لینڈ میں۔ تو اگر آپ گائے کے بچوں کے ساتھ ان کی کیئر کر سکتے ہیں، ان کو فیڈنگ کرا سکتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، تو مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچے میں جب 5 کروڑ کے قریب مویشی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی پیداوار بھی اسی حساب سے ہر سال ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی انہیں ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو موجودہ آبادی ہے اس میں انہیں ورکرز کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کاف ریئرنگ کا، یہ گائے بھینسوں کے جو گائے وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، وہاں فارم ہاؤس ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت ہی صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے ان کی کیئر کرنی ہوتی ہے، ان کی کافس کی، ان کی گائے وغیرہ کے بچوں کی، اور یہ بھی آپ کو پھر اس کا ملتا ہے 7 مہینے کا تو اس کا بھی 7 مہینے کا سیزنل ورک ویزا ملتا ہے۔ تو یہ 2 شعبے ہیں جہاں پر کہ آپ نیوزی لینڈ کا سیزنل ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور سیزنل ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس کیا ہونے چاہیے؟ آپ کے پاس ایک تو پاسپورٹ بنا ہوا ہو، اور پاسپورٹ بنا ہوا ہی نہ ہو بلکہ ویلڈ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ نے پاسپورٹ تو بنوایا تھا لیکن وہ رکھا رکھا ایکسپائر ہو گیا، تو کم از کم 6 مہینے کی اس کی ایکسپائری ہونی چاہیے، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز آپ کے پاس ہونا چاہیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ایک آپ کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ اور فوٹو، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ سیزنل ورک ویزا آتے ہیں مختلف ویب سائٹس پہ، اس کے آ رہے ہوتے ہیں، انڈیڈ پہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ گلاس ڈور پہ اس کی ویب سائٹ پہ اس کی جابز آ رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ لنکڈن پہ اس کی جابز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب نیوزی لینڈ کی بہت سی امپلائرس کی کمپنیاں ہیں جو بھی اپنا ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں ان ورک جابس۔ تو دوستوں آپ نے ان ویب سائٹس کے ذریعے ان کو کرنا ہے، 2-3 ویب سائٹس کا لنک میں نے بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فزیکلی آپ نیوزی لینڈ کے ایمبیسی آ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ شعبے سیزنل ورک ویزے کے، ان کے لیے آپ کے پاس جاب آفر ہو، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سیزنل ورک جابس کو تلاش کرنا ہے آن لائن ہی۔ آپ نے جیسے میں نے ویب سائٹ بتائی، 2-3 ویب سائٹ کے لنک دیے، ان پہ آپ جائیں، ان پہ سرچ کریں، اور آپ کو سیزنل جاب نظر آتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا سی وی اور کور لیٹر بھیجنا ہے، یورپین فارمیٹ کا سی وی اور کور لیٹر ہو، اور اس میں آپ یقیناً یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو 6 مہینے یا سال بھر کا اس کام کا تجربہ ہے، تو پھر آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر بالکل آپ فریش ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی سی وی نیچے چلا جاتا ہے، اور جس کو تھوڑا بہت بھی ایکسپیرینس ہو، چاہے 3 مہینے کا ہو، 6 مہینے کا ہو، تو اس کو پہلے جاب مل جاتی ہے۔ تو اس میں آپ یہ مینشن کریں کہ آپ کو اس کام کا تجربہ ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس کی پھر جاب ملتی ہے اگر آپ کو تجربہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو کال کے ذریعے یا زوم پہ، اسکائپ پہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو جاب آفر لیٹر بھجواتا ہے۔ جاب آفر لیٹر اور جو میں نے پیچھے 5-6 چیزیں بتائی ہیں، پاسپورٹ سے تمام چیزیں آپ نے نیوزی لینڈ کے ایمبیسی لے کے جانی ہوتی ہیں، اور آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ اپنے اسکین کرا کے کمپیوٹر موبائل میں رکھیں، اس کے ذریعے آپ آن لائن جمع کرائیں، اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا لنک بھی ویب سائٹ کا میں نے نیچے دیا ہوا ہے۔ تو دوستوں آپ دونوں طریقوں سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے عموماً 10 سے 20 دن میں وہاں کا ورک ویزا مل جاتا ہے، سیزنل ورک ویزا، اور جیسا کہ میں بتایا شروع میں 7 مہینے کا ملتا ہے، اور یہ جب ختم ہوتا ہے اور دوبارہ انہیں ضرورت ہوتی ہے دوبارہ 7 مہینے کا رینیو ہو جاتا ہے۔ دوستوں تنخواہ یہاں پہ جو ملتی ہے تقریباً 8 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان ملتی ہے نیوزی لینڈ کی پاکستانی روپیز میں، اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب ملتی ہے انڈین روپیز میں۔ تو یہ بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے نیوزی لینڈ سیزنل ورک ویزا، اور سب سے اچھی بات ہے ویزا فیس کا میں صرف 20,000، اور ایک اور اچھی بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے اکثر امپلائر جو جاب دیتے ہیں وہ فری ہے، ٹکٹ بھی دیتے ہیں، وہاں رہائش بھی دیتے ہیں، وہ کھانا بھی دیتے ہیں، تو آپ کی اچھی خاصی سیونگ ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ بہت زبردست ملک ہے، یہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستوں امپورٹنٹ نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں جس میں ہم ایک نئے ملک کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔